Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Conclendro nagtanyag og libreng smoke emission test. Mga motorista gipahimang nuan nga mosunod sa Clean Air Act. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Matag adlawng Lunes, libre nga ipaygayon sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office, Conclenro, ang emission test sa tanang matang sasakyanan sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Kini aron mahibalaan kung anaa pa sa kondisyon ang makina sa sakyanan o kung nasubay ba kini sa regulasyon sa gobyerno nga anti-smoke belching ubos sa Clean Air Act. Kanang gabuga sa ilang trambutso, ngaso, kung nakapasar pa ba sa standard sa Clean Air Act. Aron nga in kaso bagsak, doon na sila panahon nga ilang ipa-repair, ilang ipaayo, kaysa padakpan sila diha sa dalan. Dugang sa Clenro nga sukan Enero karong tuiga, ubay-ubay na sab ka mga sakyanan ang ilang nadakpan tungod sa paglapas sa Clean Air Act ug karon mas pahugtan pa nila ang pagpatuman niini. Tanang matang sa mga sakyanan kuno ang ilang dawaton alang sa libreng smoke emission test. Pag adlaw Martes pa yon sa Bernes, ang atong mga sakop sa Clenro, ang atong anti-smoke belching team, anaa siya sa kadalanan, no? For random testing. So kung dito ka madakpan, nyawa ka nakapasar, natay penalty. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.